फैजी रातों को भी बाकायदा ठिकरी पहरे वालों के साथ जाया करता। एक मुहिम से उम्मीद थी कि अजनबी नौजवान दोबारा इसके सामने आ जाएगा। अक्सर अपनी टुकड़ी से कट कर भी इसने लंबरदार की हवेली के तरफ के चक्कर लगाए थे। बाबे की समाधि और जहीरे की भी हाक छानी थी, मगर अजनबी नौजवान या इसकी बांसुरी का सुर कहीं नहीं मिला। एक दिन फैजी को ख्याल आया कि अगर वो अजनबी नौजवान वाकई हरमीत के चक्कर में वहाँ आता था तो ये मुमकिन नहीं कि वो 2 दिन का सफ़र करके आए फिर इन्हीं कदमों पर वापस चला जाए। यकीनन आसपास कोई ज़रूर ठिकाना बना रखा होगा इसने, या फिर ऐसे अजीज़ रिश्तेदार के पास आकर ठहरता होगा जो कहीं करीब ही रहता हो। यह ख्याल इतना ताकतवर था कि फैजी के लिए घर में रुकना नामुमकिन हो गया। फैजी ने एक हमसाये से घोड़ा मांगा और निकल खड़ा हुआ। इसका रुख इस जहीरे की तरफ था जिसके एक सिरे पर अजनबी नौजवान ने इसे हजीमत से 2 चार किया था। इसके बाद इसने घोड़े के दौड़ाने की आवाज़ सुनी थी। वो जहन पर जोर दे रहा था कि टापू का रुख किस तरफ गया। सोच विचार के बाद इसने अंदाज़ा कायम कर लिया। घोड़े को लेकर वो जहीरे में घुस गया और अंदाजे से घोड़े का रुख उस तरफ कर दिया जिस तरफ का इसका अंदाज़ा था कि अजनबी नौजवान के घोड़े का रुख था। ये खूबसूरत रोशन दिन था। फैजी जब जहीरे से निकला तो इसने लगाम खींचकर घोड़े को रोक दिया। ज़मीन अपने तमाम तरह वसत के साथ इसके सामने थी। बिल्कुल सीधे रुख पर चंद कोस दूर गढ़ीवाल नामी गाँव था। फैजी को याद आया कि इसके साथ एक रंगरूट होता था, बलराज। वो इसी गढ़ीवाल का रहायशी था। रंगरूटी के दौरान इनके दरमियान अच्छा ताल्लुक बन गया था। बलराज एक दफ़ा इसके घर भी आया था और इसके शदीद इसरार के बावजूद भी फैजी इसके घर नहीं जा सका था। तरबियत मुकम्मल होते ही मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टिंग के लिए इस वक्त दोबारा मुलाकात नहीं हो सकी थी। फैजी ने घोड़े का रुख गढ़ीवाल की तरफ मोड़ दिया। छोटा सा गाँव था, इसे यकीन था कि बलराज का गाँव ढूंढने में इसे दुश्वारी नहीं होगी। घोड़े को दौड़ाते हुए वो जल्द ही गढ़ीवाल पहुंच गया। अंदाजे के ऐन मुताबिक एक हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बाबा जी ने बलराज के घर की निशानदेही कर दी। फैजी बड़ी आसानी से बलराज के घर के बाहर पहुंच गया। यहाँ बलराज के बापू से उसकी मुलाकात हुई। बलराज के हवाले से तारुफ हुआ तो बापू का अंदाज पुरतपाक हो गया। फौरन ही इसके लिए लस्सी आ गई और खाने का भी पूछा गया। लस्सी लाने वाला बलराज का छोटा भाई सोनी था। बलराज की पोस्टिंग हेड कंडा के आसपास कहीं की थी और घर का चक्कर लगाए से 2रा महीना हो गया था। बापू को एक पंचायत में जाना था, इसने सोनी को हदायत दी कि मेहमान को खाना खाए बगैर जाने नहीं देना। अपनी मजबूरी बताकर बड़ी मादत करके बापू से रुखसत हो गया। बलराज के दोस्त का सुनकर इसकी माता भी देवड़ी में आ गई और फैजी के सर पर हाथ फेरते हुए खाने पर रुकने का इसरार किया तो फैजी के लिए इनकार करना मुश्किल हो गया। इसने हामी भर ली। सोनी घोड़े को थान पर बांधकर इसके सामने पट्टे डालकर फैजी के पास आ बैठा। गपशप हुई तो फैजी को पता चला कि सोनी भी पुलिस में जाने का इरादा बांध कर बैठा हुआ है। वो खासा होशियार लड़का था। फैजी को अंदाजा होगा कि मतलूबा मालूमात इसे सोनी के तवस्सुत से जरूर मिल जाएंगी। इसने तमीज बांधते हुए बेतकल्लुफाना अंदाज से कहा, यार मैं एक बड़े खास काम से गढ़ीवाल आया हूँ। तो बलराज का भाई है, इसलिए मुझे यकीन है कि बात तेरे और मेरे दरमियान ही रहेगी। सोनी पहले चौंक कर फैजी को देखने लगा, फिर सीने पर हाथ रखते हुए बोला, बेफिक्र हो जाओ भैया, ये सीना नहीं समंदर है। फैजी को इत्मीनान महसूस हुआ। इसने कदरे राजदाना अंदाज में कहा, दरअसल मैं एक बंदे की तलाश में आया हूँ। बलराज नहीं है तो इस बंदे की तलाश में तू मेरी मदद कर। सोनी के चेहरे पर असरार उमड़ आया। वो फैजी के करीब से रखते हुए बोला, मैं जिद जहाँ से हाजिर हूँ। बंदा गढ़ीवाल का है? फैजी ने कहा, पक्का पता नहीं, कयास है कि बाहर से आया है। सोनी ने जोश से रान पर हाथ मारा, फिर तो कोई मसला ही नहीं है भैया। जैसे तुम्हारे आने का अब तक पूरे पिंड को पता चल गया होगा, ऐसे ही मतलूबा बंदे का भी सबको पता होगा। वैसे इस वक्त पिंड में बाहर का कोई मेहमान वगैरह मौजूद नहीं है, सोनी ने पूरे वसूख से कहा। फैजी ने हवा में तीर छोड़ा, अब की बात नहीं कर रहा। इसने चंद तारीखें बताते हुए कहा, इन 4 तारीखों में वो बंदा गढ़ीवाल में देखा गया है। उच्चा लम्बा सिख नौजवान है, गले में सोने का घंटा पहनता है और इसके पास घोड़ा या घोड़ी भी है। वाज़ेह है कि इस जमाने में घोड़ा घोड़ी खास ही किसी बंदे के पास होते थे। फौरन सोनी की आंखों में चमक लहराई। वो जोश से बड़ी आवाज़ में बोला, आहो जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। बड़े टेके वाला सुखरा था, पाजामे के ऊपर कुर्ता डालता था। इस जमाने में तय बंद का रवाज था, पाजामा पहनने वाले लोग बहुत कम हुआ करते थे। गले में घंटा बड़ा सजता था। इसे मेहमान था, विष्णु दास के घर आया था। फैजी ने मुश्किल धड़कनें संभाली, ये विश्वनाथ कौन है? सोनी के चेहरे पर कबीदगी नजर आई। गढ़ीवाल के माथे पर कलंक है, रसागिरी, चोरी, डाका इसके पूरे परिवार के बांडे हैं। साथ ही इसने आंख दबाकर पूछा, वैसे इस सिखरे का रोला क्या है? एक कुड़ी का रोला है, फैजी ने कहा। सोनी ने फौरन इस बात में सर हिलाया। इस कमबख्त के साथ कुड़ी वाला रोला तो जरूर होना है। इसके लहजे में हसरत आमेज रश्क दर आया। सुना है विश्वनाथ की बहन भी इसके पीछे पागल हुई पड़ी है। फैजी ने हंसते हुए कहा, तू भी कम सोना नहीं है, कोशिश करके देख, तेरा भी चक्कर चल सकता है। सोनी का चेहरा सुर्ख हो गया। साथ ही इसने तस्लीम भी कर लिया कि इसका चक्कर कहीं चल रहा है। लम्हों में ही इनके दरमियान बेतकल्लुफी सी हो गई। फैजी ने बात आगे बढ़ाई, किस तरह इस घंटे वाले का पता तो कर, कहाँ से आया था, कहाँ गया, नाम वगैरह।
سونی نے فوراً حامی بھرتے ہوئے کہا کہ اس کی جو وہ ہے نا، اس کا وشوناتھ کی بہن سے یارانہ ہے، مطلوبہ معلومات بڑی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ فیضی نے اس کی پیٹھ تھپکی تو پھر کل آ جا، دونوں بھائی بیٹھ کر مرغ کی دعوت اڑائیں گے۔ فیضی کھانے کے بعد رخصت ہوا تو بڑا مطمئن تھا، ساتھ ہی سے بڑی جلدی بھی تھی، یقیناً استاد خدا بخش اس کی راہ تک رہا ہوگا۔ اگلے دن سونی تمتماتے چہرے کے ساتھ آدم کا اپنے ساتھ وہ معلومات کا پورا خزانہ لے کر آیا تھا۔ فیضی نے اس کی خوب اوبگت کی۔ سونی سے حاصل ہونے والی معلومات کے مطابق اس نوجوان کا نام فتح سنگھ رنداوا تھا۔ فیضی نے زیر لب نام دہرایا، فتح سنگھ رنداوا۔ سونی کے کہنے کے مطابق فتح سنگھ اور وشوناتھ کی دوستی جیل سے شروع ہوئی تھی۔ قتل کے ایک کیس میں فتح سنگھ 9 ماہ سے زیادہ عرصہ جیل میں گزار کر باعزت بری ہو گیا تھا۔ اس کا تعلق ہرنولی کے ایک معروف زمیندار علاقے سے تھا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ اس چکر میں گڑی والا آیا تھا، بظاہر تو مقصد وشوناتھ سے ملاقات ہوئی تھی۔ سونی نے یہ راز بھی کھولا تھا کہ وشوناتھ کی بہن نے رو رو کر اس سے محبت کی بھیک مانگی تھی، مگر اس نے ٹھکرا دیا تھا۔ فیضی کو اس معاملے میں دلچسپی نہیں تھی، وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ ہرنولی اور کرنال آپس میں قریب ہی تھے اور ہرمیت کا تعلق کرنال سے تھا۔ اسے پختہ یقین ہوگا کہ ہرمیت کے چکر میں ہی فتح سنگھ اس کی طرف آیا تھا اور انجانے میں فیضی سے الجھ بیٹھا تھا۔ فیضی اور غلام رسول کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، وہ یہ معلومات باپ تک پہنچانے کے لیے بے چین ہو گیا۔ دوسری طرف غلام رسول کو بھی زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا، برکتے کے سبب بہت سی معلومات آرام سے پتہ چل گئی۔ ہرمیت کور اور فتح سنگھ کے عشق کے قصوں سے بہت سے لوگ واقف تھے، دونوں ہی ایک دوسرے کو جنون کی حد تک چاہتے تھے، مگر درمیان میں رکاوٹیں بہت تھی۔ دونوں خاندان میں زمین کے ایک ٹکڑے کا جھگڑا برسوں سے چل رہا تھا، کئی دفعہ سر پھٹولی بھی ہوئی تھی۔ ایسے ہی ایک جھگڑے کے دوران ہرمیت کا چچا زاد بھائی سر پر لاٹھی لگنے سے ہلاک ہو گیا۔ خاندان کے چند دیگر افراد کے ساتھ فتح سنگھ پر بھی 302 کا پرچہ ہوا، وہ اس جھگڑے میں پیش تھا۔ چند افراد کو مختلف سزائیں ہوئیں، خوش قسمتی سے اپنے بوڑھے تائے سمیت فتح سنگھ بری ہو گیا۔ ہرمیت کے گھر والوں نے موقع غنیمت جانا، ڈرا دھمکا کر باپ یا بھائی کی پگ کا واسطہ دے کر انہوں نے کسی نہ کسی طرح ہرمیت کو شادی کے لیے رضامند کر لیا اور اس کا ڈولہ دور دراز اونچے پنڈ کے لمبرداروں کے گھر اتارا تھا، مگر ہرمیت کے ماضی نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ یہ ماضی بانسری پر ہجر فراق کی دلسوز دھنیں بجاتا اس کے سسرال کی اونچی دیواروں والی حویلی کے نیچے آدم کا تھا۔ غلام رسول اور برکتے نے فوراً واپسی کی راہ لی۔ غلام رسول چند اور باتوں سے بھی آگاہ ہو گیا۔ فتح سنگھ اپنے علاقے میں نامور نوجوان تھا، الڑ مٹیاروں کے دل اس کے گھنٹے کی حرکت کے ساتھ ہی ڈول جاتے تھے۔ اکھاڑے کا بھی مرد میدان تھا۔ ہرنولی کے سالانہ میلے میں اکھاڑے میں ببلیاں مارتے ہوئے جوان مردوں کو مقابلے کے لیے للکارتا تھا، اور سنا تھا کہ یک کے بعد دیگرے پچھلے سال اس نے چیلنج قبول کرنے والے 3 نوجوانوں کو باری باری شکست دی تھی اور کمال کا بانسری نواز تھا۔ اپنے علاقے میں وہ خاصا مقبول تھا، کوئی اسے بجلی سنگھ کہتا تھا تو کوئی پیاز ترانجا بولتا تھا۔ غلام رسول نے دور سے اس شاہزور کی ایک جھلک بھی دیکھی جس نے اس کے بیٹے کو چت کر کے اس کے سینے میں شگاف ڈال دیا تھا۔ غلام رسول نے اپنی نظریں ہرنولی کے سالانہ میلے پر ٹکا دی تھی۔ میلے میں ابھی کافی دن باقی تھے۔ فیضی کے اندر کھلبلی سے مچی ہوئی تھی، وہ یہ چاہ رہا تھا کہ کسی طرح جان سکے کہ ہرمیت اور فتح سنگھ کی ملاقات ہوئی تھی۔ بانسری کے سروں میں کیا اتنی طاقت تھی کہ ہرمیت حویلی کی اونچی دیواریں پھلانگ کر اپنے سابق محبوب کے پاس پہنچ جائے۔ ایک مہم سی امید تھی کہ شاید اس مصر کی لڑکی کے حالات میں شادی کے بعد تبدیلی آ گئی ہو اور اس نے محبوب کی پکار پر لبیک نہ کہا ہو۔ بہرحال فیضی کے دل میں اس حوالے سے ہرمیت سے بات کرنے کی خواہش ضرور پیدا ہوگی۔ اگر ہرمیت کے حالات میں تبدیلی آ چکی تھی تو پھر یہ گاؤں کی عزت کا معاملہ تھا، اور ہرمیت تو ویسے ہی اس کی بابی جیسی تھی۔ اس صورتحال میں فتح سنگھ کے بڑھتے قدموں کو روکنا بے حد ضروری تھا۔ اسی ادھیڑ پن میں وہ حویلی جا دھمکا اور اتفاق سے اسے ہرمیت سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع میسر میں بھی آ گیا۔ حالات سازگار ہوتے ہی وہ دوبارہ بھی آ سکتا تھا۔ وشوناتھ جیسا مقامی میزبان بھی اسے میسر تھا۔ فیضی حویلی پر پہنچا تو وہاں ہڑبونگ مچی ہوئی تھی۔ سروندر کا باپ اور ایک بھائی دیوانی مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں ذیل عدالت کیے ہوئے تھے۔ اس دوران سروندر کی ماں کے سینے میں شدید درد اٹھا۔ سروندر اور منجلا بھائی ماں کو تانگے میں ڈالے کھڑے تھے۔ بابو ماں اپنی ساس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو اگلی سیٹ پر دراز تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تانگا روانہ ہو گیا۔ قریب کے گاؤں میں ایک حاذق حکیم تھا، ماں کو اس کے علاج کا بڑا یقین تھا اور علاج چل بھی رہا تھا، وہ ادھر ہی جا رہے تھے۔ سروندر نے چیخ کر باپ اور بڑے بھائی کی واپسی تک فیضی کو حویلی میں ہی رکنے کا کہا۔ حویلی میں اب ہرمیت اور 2 کام کاج والی ہی رہ گئی تھی۔ ہرمیت جا کر رسوئی میں مصروف ہو گئی۔ فیضی کا اندازہ تھا کہ ساس کی بیماری کے حوالے وہ زیادہ پریشان نہیں ہے، اسے دل کی بیماری تھی اور یہ کیفیت شاید پہلی دفعہ نہیں تھی۔ فیضی رسوئی میں داخل ہوا تو ہرمیت چونک کر گھونگھٹ تھوڑا آگے بڑھا لیا اور بولی، بیبے کی پریشانی میں اپنے ویر کو لسی پانی کا پوچھنا یاد ہی نہیں رہا، لسی میں شکر ڈال دوں؟ فیضی نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بابی کچھ خاص بات کرنی تھی آپ سے۔ ہرمیت کے ملیح چہرے پر ایک سایہ سا گزر گیا۔ کیا بات کرنی ہے ویرے؟ اس نے سنبھل لینے کی فیضی نے ٹھوس انداز میں کہا، فتح سنگھ والا کیا معاملہ ہے اور وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ ہرمیت کے ہاتھ سے برتن چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کا رنگ اتنی تیزی سے فاق ہوا کہ فیضی ڈر گیا کہ اسے کچھ ہو نہ جائے۔ اگلے ہی پل وہ کمزور
दीवार के मानिंद एक मूढ़े पर डह सकी। बर्तन के गिरने से पैदा होने वाला शोर काम वालियों को इस तरफ मुतवज्जह कर सकता था। फैजी सुनगिल लेने घर से रसोई से बाहर निकला, मगर हैर गुजरी दोनों औरतें वसी दालान में सुर्ख मिर्चों के अंबार को संभालने में मसरूफ थी। फैजी वापस रसोई में आ गया तो आंखें फाड़े वो फैजी को देखी जा रही थी। लम्हों में ही इसके होंठों पर पिपड़ियां सी जम गई। फैजी ने जल्दी से पानी का गिलास भरकर इसके होंठों से लगाते हुए हौसला देते हुए कहा, भाभी मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं है और ना ही मेरी नीयत में कुछ बुरा है, मैं छोटा भाई हूँ आपका। इन अल्फाज ने असर कर दिखाया। हरमीत ने कपाते हाथों से गिलास थाम लिया और पानी पीने लगी। साथ ही इसकी आंखों से अश्क जारी हो गए। पानी का गिलास एक तरफ रखते हुए वो दोनों हाथ मुंह में छुपा कर रोने लगी। इसका सीना दिलदोज हिचकियों से लरजता रहा। साथ ही वो आवाज को दबाने की कोशिश कर रही थी। फैजिस के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आपका और फतेह सिंह का मामला इत्तेफाक से ही मेरे इल्म में आया है और ये मेरा घर है, वो इस घर तक आ पहुंचा है। अगर आपकी इसमें मर्जी शामिल है तो मैं खामोशी से पीछे हट जाता हूँ। मेरी जुबान हमेशा खामोश रहेगी। अगर फतेह सिंह की आमद आपके लिए अंदेशे लाई है तो आपको इसकी आमद पसंद नहीं तो आपके वीर के बाजुओं में इतनी ताकत जरूर है कि आप पर कोई आंच नहीं आने देगा। ये कहकर वो अपने अल्फाज का रद्द-ए-अमल देखने लगा। ये महज अल्फाज नहीं थे, इसके पीछे अमल की जबरदस्त ताकत और जज्बा मौजूद था। तो फिर हरमीत पर कैसे असर ना होता। इसकी हिचकियां धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। थोड़ी ही देर में इसने हथेलियों पर आंखें मसल डाली। इसके मलीह चेहरे पर गुदाज उतर आया और नाक की नोक सुर्ख हो गई। इसने धीरे धीरे नफी में सर हिलाया और मायूस अंदाज में बोली, वीरे तू इसे नहीं जानता, वो क्या बुला है। फैजी ने बोलने का इरादा तर्क कर दिया और खामोशी से सुनने लगा। जो तूफान दरवाजे पर दस्तक दे रहा है वो मुझे बर्बाद करके ही रहेगा। वो क्या कर गया है कि अगली दफा मैं इसके साथ ना गई तो वो खून की नदियां बहानी पड़ी तो भी बहाकर मुझे जबरदस्ती हवेली से ले जाएगा। और एक दुनिया जानती है वो जो कहता है हर सूरत कर गुजरता है। फैजी के जबड़े बीज के वजूद में इश्ताल सर उठाने का। इसका मतलब था कि रात के अंधेरे में हरमीत इससे मिल चुकी थी। हरमीत मुझे अंदाज में कह रही थी, मैं इसके कदमों में सर रख कर हर वास्ता दे चुकी हूँ। हमारे दरमियान जो कुछ था वो खत्म हो चुका है। अब मेरे जिस्म जहाँ का मालिक कोई और है। मैं सब कुछ बुलाकर इसे खुशी देना चाहता, मगर इस आसेब का साया मेरी खुशी और खून दोनों निचोड़ रहा है। वो मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं, अपना फैसला सुनाकर चला गया है। फैजी ने एक नए जज्बे से हरमीत को देखा, यानी आप इससे दूरी बनाए रखना चाहती हैं। आपकी ख्वाहिश है कि वो आपकी नई शुरुआत को मुतासिर ना करे। फैजी का लहजा बेलहजा तेज होता जा रहा था। आपको इससे मिलने की कोई ख्वाहिश नहीं है और वो जबरदस्ती आपसे मिलने पर तुला हुआ है। हरमीत ने धीरे धीरे से इस बात में सर हिलाया। ये बड़ा जादुई लम्हा था जिसने फैजी के जिस्म में नई तवानाई फूंक दी। इसने हरमीत के सर से ढका हुआ घूंघट का पल्लू दुरुस्त करते हुए बड़े जज्ब से कहा, ये आपके वीर का वादा है, जो आप चाह रही हैं ऐसा ही होगा। वो तूफान कभी हमारे घर का दरवाजा नहीं छुपाएगा। इन अल्फाज में न जाने क्या था कि हरमीत बेहतियार इसके बाजू से लिपट कर सिसकने लगी।